Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class, how are you today? I hope all of you are in well condition there. Okay everybody, welcome to English class with me, Evi Yusmaini. I am English teacher at SMP Nasional Bandung. Okay, this time we are going to learn about recount text. Sebelum Ibu memberikan informasi selanjutnya, terlebih dahulu Ibu akan memberitahu kompetensi dasar, membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, beberapa teks personal, recount lisan, dan tulis. Sangat pendek dan sederhana terkait pengalaman pribadi di masa lampau atau personal recount. Tujuan pembelajaran, melalui video pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks personal recount. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan what is recount text, purpose of recount text, characteristic of recount text, generic structure. Recount text. Recount text is a text that retell events or experiences in the past. Recount text adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan kembali kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalaman di masa lampau. The purpose of the recount text. Tujuan recount text. Apa tujuan dari recount text? 1. To entertain the reader, so no conflict. Menghibur pembaca, sehingga tidak terdapat konflik. 2. To give information the reader. Memberikan informasi kepada pembaca. Characteristic of recount text. Ciri-ciri recount text. 1. Using past tense. Menggunakan bentuk waktu lampau seperti when, arrived, dan sebagainya. Contoh, I went to Jakarta. 2. Using adverb of time and places. Menggunakan kata keterangan untuk mengungkapkan waktu, tempat, seperti last month, Fairy Island, dan sebagainya. Contoh, I went to the Fairy Islands last month. 3. Using conjunction. Menggunakan kata penghubung untuk mengurutkan peristiwa, seperti before, then, after that, dan sebagainya. Contoh, after that, Lisa ran to her room. Generic structure of recount text. 1. Orientation. Pada bagian ini menceritakan latar belakang, informasi tentang siapa, di mana, kapan kejadian, atau peristiwa terjadi. Biasanya selalu di awal paragraf. Contoh, last Sunday, Rina joined a cooking competition at a cooking festival. 2. Event. Pada bagian ini menceritakan serangkaian peristiwa yang terjadi sesuai urutan kronologis. Contohnya, she arrived at the venue at 8 and then prepared her cooking utensils and ingredients. On her way to the festival, she was sure that she had brought everything with her. It turned out that she had left the salt at home. She couldn't make tasty bread. Reorientation merupakan penutup atau kesimpulan cerita. Untuk menutup suatu cerita, kita bisa memberikan opini kita mengenai cerita tersebut. Contoh, in the end, Rina lost the competition and she felt sad.
Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Tetap semangat dan ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.